buenas a todos, gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy el Oso y les traigo un nuevo video. Estamos en el capítulo número 2 de la serie Call of Cthulhu. Capítulo anterior, presentamos a nuestro personaje, Edward Pierce, si no me olvido mal, el nombre era Edward Pierce. Es un detective privado que está metido, por desgracia, en el vicio del alcohol y los somníferos. Y es un veterano de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Es un veterano de guerra y ahora estamos en un caso el caso de esta chica, que ahora me olvidé el nombre, Sarah Hawkins o algo así, bueno. Así que nada, sin más dilatación, gente, espero les esté gustando mucho la serie. Me percaté algo, o sea, yo lo estoy grabando obviamente el mismo día que grabé el primer capítulo. Me acabo de dar cuenta cuando volví a ver el video, a ver cómo se vio. Me percaté que se me tapaba la cámara, tapaba los objetivos, que de igual forma lo voy a solucionar, no solucionando moviendo la cámara, sino diciendo qué es el objetivo. Lo voy a leer yo para que se vea, o sea, para que se entienda, porque el objetivo se ve un poquito, se nota que está arriba, pero no se llega a ver por mi cámara. Pero de igual forma yo lo voy a ir avisando dependiendo de lo que haga. Así que, sin más dilatación, vamos a darle continuar. Y bien, nuestro objetivo principal es entrar al almacén 36, que es el almacén que está ahí. El señor ese que está ahí paradito, le tenemos que hablar, asumo. Ahora nos abren camino, que ya la van llena, ya la están metiendo. Que ahora puedo volver a mirar, que ya lo había hecho en realidad. Y como bien habíamos dicho, claramente parece que esta ballena la mató un ser mitológico, como algo grande, como si fuese un lago Ness. Lo dudo, pero bueno, soñemos. Soñar es gratis, muchachos, esa es la gran verdad. Podemos investigar un montón de cosas. Yo sé que tengo que ir ahí, ya lo sé, pero tengo ese camino, tengo para hablar con esas dos personas, con esas dos que están ahí paradas, con ese que está ahí, y puedo ir por acá. Y con el pesquero este que puedo hablar. O sea, no sé si puedo hablar, pero sí quiero investigar a ver si puedo hablar con alguien. En el caso quiero hablar con este tipo, pero parece que no puedo. Che, me acaba de pegar con la raqueta. Con la raqueta no, con la caña. Me imaginé una raqueta para pescar, o sea, no sé, valleco, o sea, me imaginé. A ver, por acá, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo saltar? No hay botón de saltar. ¿Qué juego no tiene botón de saltar, amigo? ¿Puedo saltar? ¿Puedo abrir acá? Opa. ¿Puede ser, pa? No, ¿verdad? No. Era mucho, pero bueno. Era mucho para que en el segundo capítulo ya esté rompiendo algo. Esto debe ser un monumento. Ay, se me fue la voz. Vamos a investigar un poquitito. No sé qué hago acá, quiero investigar. Señor Brendan. No, Sargento Brendan, ahí va. Pensé que era una R. Ok. Vamos a irnos de acá, que acá no tenemos nada que hacer. ¿Con este tipo puedo hablar? Maestro, no te puedo hablar. Es una lástima. Por acá, nada. Escombros, asumo. ¿Con usted puedo hablar? Sí, con usted puedo hablar. Here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Yo habrás hecho tal cosa. ¿Quién es Brandon? Acabo de llegar. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. It's understandable. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Dark Water?
The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Mamita el pedo que tienen estos dos. Indagar sobre la isla. Sobre That San statue Brandon. represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy Se me va de gives us plano, a few chores every now and again, but Del since the pedo se me whaling van de station plano los shut chabones. down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Sí. Somos como, I've es como taken nuestro enough of personaje, en pocas palabras, porque I'll nuestro see you personaje later. también chupeteaba como un hijo de puta. Chupaba más que un bebé con hambre, boludo. ¿Puedo pasar por acá? Oh. ¿Y qué hago acá? I bet that you hit them Puedo ver algo, pero para. on the dock. ¿No hay nada más? Not even, and don't Mira, ahí go está looking roto. there. Vamos a ver How esto. could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Descubrí algo, pero no sé qué. Vamos a bajar. O sea, agacharnos, digo. O sea, tengo que hablar con el tipo de ahí, pero quiero hablar con este tipo. ¿Quién No es? idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Mentir, me envía Cat. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn Claro about que your sí, con racket. viento I just fresco. want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Ok. Mentir. No sé si es lo más correcto. Trabajan para Cat. ¿De quién es esto? So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. Y yo no I've just soy arrived. la concha de tu Let's madre. just say No soy de we're standing Darkwater, guard puto. for the owner of the site, and we let no one enter her property. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. Ah, But he only smiles with the left cheek. ok. Le tiene mucho miedo a Sattlegate. Sí. La verdad She que es verdad. sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. Ok, fue todo lo que prefirieron. What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Como poco puedo hacer, salvo que les miente y les diga que me envió Cat. Pero por el I bid you momento... gentlemen farewell. Por el momento no voy a
mentirles. Pero lo que sí voy a hacer es hablar con el muchacho este. Con el don pelado este. Where do you Maestro. think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Soy un detective, pedazo de... I'd like to know more about the Hawkins case. I don't think so. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Bueno, en pocas palabras, You no me again. deja pasar, I ¿no? told you to beat it. No need to get worked up. No, listo, no importa cuánto le hable, no me va a dejar pasar. No sé, pero bueno. Ahora sí, si no me queda otro, voy a tener que entrar por ahí y le voy a tener que mentir. Qué paja. Salvo que hable con Kat, en realidad. Creo que Kat era la mina que estaba al principio en el bar con esas dos personas. Ahora no veo el bar, ahí lo veo. No sé si hablar con ella, o venir, o no venir. Y no, ya fue, le voy a mentir, que la chupe. Me van a matar, lo único que van a hacer. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go Tiene die que of thirst. ver, basta, me envía Kat. Ahí, I've mira. got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Ok, no me sirvió tampoco mentirles. ¿No puedo volver a hablar? What's with you wandering? So that Sí. Actividades, ¿me falta algo? Recuérdame lo que hacen aquí. No, o sea, tengo que hablar con... Bueno, voy a hablar I con bid you Kat. Sí, no importa, voy a hablar con Kat. If I Okay. can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Tengo que buscar otra forma. Ah, salvo que les diga... A ver, espera, ¿puedo hablar con estos? Well, Did you miss us? ¿Nos echaba de menos? No. Son unos locos. Librarse de esos dos guardias. Eso, I have an offer that could we're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Bueno. No, marchar. Bueno. Liquor? Exactly. I'll try to find some for you. Bueno. Parece que lo vamos a conseguir. Voy a ir al bar, le voy a conseguir licor. Y... me voy. ¿Dónde saco licor? Del bar. Por supuesto. Mira, esos están ahí chupeteando como locos. ¿Y estos dos? What? Another break? One of those damn sailors came looking for Pará, trouble. estos están... No son los mismos de allá, ¿no? No creo que hayan llegado can tan I rápido. get Más rápido que yo. Lo dudo. Vino una Captain vez. Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? ¿Por qué se me va la cámara? Solo un I poco. wouldn't say no to a glass. Try this. ¿Por qué se me va la cámara? Uy. Vamos a tomar un poquito. Aunque no tendría que estar tomando. Tendría que dar bebida a los otros I dos, think pero bueno. we'll get along well. Se me trabó. ¿Cómo es esto?
Comprar una botella de whisky, pedir una bebida. Let's say I want to buy a bottle from you. Choice is yours. Everything's on sale. Ok. Me apetece un whisky. ¿Qué le parece un trueque? No, me apetece How un much whisky. for a bottle of whiskey? $5. I guess I'm not desperate. I'm not judging you. Ok. Daremos la botella de licor. Indagar, pedir una bebida. No sé por qué leí mal. ¿Conoce el almacén de What los... do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Sí, ya me lo Screams, dijeron. that sort of thing. ¿No me lo dijo él? Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the Esto superstitions ya me lo that dijo, go creo. with it. But I'll say no more. Sí, es verdad, esto ya Anything me lo else? dijo. No, nada más. Pero no sé por qué me salió That'll como be si all ahora for now. pudiera hablarlo. Vamos a darle el alcohol a los borrachos que estaban ahí enfrente. Y una vez hecho eso, a lo mejor se encarguen del tipo. Que lo dudo. Oh, yeah. Siguen ahí, así que sin problemas. Muchachos. So, have you got what? Sí, señor, tengo Yeah. licor. Ahí lo tienen. Now, sit back and enjoy our performance. Follow me. Dudo que esto sirva, pero... Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? Yo me voy a esconder por acá. No, it's not what you think. It's just that you sell your stuff at too high a price. You got it coming. You don't like our prices, it's gonna cost you a lot more than a part. Vamos rapidito. Ya pasamos. Ahora, ¿por dónde? Por onga debe ser, ¿no? ¿Esto es un callejón sin salida? No, voy por ahí. Por acá. ¿Qué hay acá? ¿Por acá puedo subir? Nada, están hechas concha la silla. La silla, dije. La escalera está hecha mierda, no puedo pasar. Por ahí tiene pinta de que puedo pasar, pero parece que no. Por acá. Sí, señor. Por acá mismito. Buenas. No hay nada interesante. Ah, Let's sí, por see. acá. Investigation. Investigation. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Bueno. Shoot. I'll have to find another way to get in. Voy a tener que entrar por otro lado, pero no por acá. Así que Well, well. A little mouse has got lost on our turf. parece que no me You're sirvió not de only nada. inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Your turf. That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Ya no la pienso atacar. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Bueno, me mata. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. It's okay. Don't worry. I'm okay now. I'm getting careless. Ah, no me mataron de I didn't milagro. see that coming. ¿Y dónde If I está? want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Please, ¿Qué hago acá atrás? my tongue got ahead of my senses. Or something like that. Hey, tell him to calm down. ¿La habrán pegado? No sé, pero los están mirando ellos. Ahora no sé qué hacer. No sé cómo entrar al almacén. Bueno, a ver, por la puerta no puedo. Por allá atrás tampoco. Mi única solución es no por acá, porque acá ya fui. Y no es ahí también. Mi único lugar donde no me metí es por acá, este pasillo. Que antes no me dejaron pasar. Y ahora parece que sí puedo. Y vamos a probar a ver qué tal. Acá hay una persona. Es un callejón.
tan tranquilo. Voy a hablar con este tipo. A ver si tiene algo para You decirme. saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. It's a little late. I've already met Cap. Well, at least you're still here to talk about it. She must like you. Something like that. With that, please do excuse me, because I'd prefer not to be seen talking with you for too long. Bueno. Ok. Ahí hay un coche. ¿Me puedo agarrar el coche? Estoy imaginando. Me lo robo y de repente pasemos de Call of Cthulhu a GTA. De repente. Encontrar objetos escondidos. ¿Tengo una habilidad? ¿Qué? ¿Y cómo es esto? ¿Qué tengo que tocar? Ay, no sé por qué me agaché. It looks like there's a way in under this grate. Al parecer hay cosas ocultas. Pero no sé cómo. Por acá puedo subir. Mira, voy por acá. Al parecer tengo que entrar ahí adentro. Pero no sé cómo. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. There must be some spare parts amid all this clutter. Claro, necesito arreglarla para poder levantar eso y poder pasar. Así que vamos a investigar a ver por dónde es. Acá hay algo. Mira, acá encontramos algo. Palanca activa un mecanismo. Ok. This handle will be perfect for the Tenemos la winch. palanca. Acá hay algo. Mira, otra pieza. A Dispositivo. ratchet device. Exactly what I need. ¿Y qué más? Ya, no sé si ya está. Acá hay A algo. whale vertebra. If the newspaper clipping Una on the bar vértebra is de true, ballena. this bone is a real fossil. ¡Ah! Vértebra de ballena, mamita. Mamita, pollo. Y nada más. Yo creo que ya está. Creo que es un buen momento como para subir. Poner lo que tenemos. Y subir el coso. Montar manivela. Eso. Y listo. Nada más. Me está faltando algo. Me está faltando algo porque si no ya me dejaría. Nada. No sé. No sé por dónde me... No sé qué me falta. Ah, acá. ¿Puedo agacharme? Sí. No lo puedo agarrar. O sea, sí puedo con la linterna, pero no lo puedo sacar. ¿Cómo lo saco? Ah, es con la E. Estoy de tocar It should be el possible mouse. to mount this cogwheel. Ahora sí. Me faltaba eso. Bien, vamos a subir. De nuevo. Hacemos así. Ponemos esto ahí. Y ahora giramos. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Bueno, girémosla. Ahí va. No sé qué fue eso. Damn, I broke it. Se me rompió. Bueno. Parece ser que no se puede. Entra en el almacén. Objetivo secundario. Busca ayuda para entrar al almacén. ¿Puedo buscar ayuda? A ver. ¿Puedo hablar con alguien? ¿Alguien afuera? ¿Cómo para hablarle? O sea, a lo mejor puedo pedirle ayuda a este tipo. ¿Cómo me puedes ayudar? Leave me alone, please. I don't want trouble. No, no le puedo pedir ayuda a él. A lo mejor le voy a pedir ayuda a los vagabundos, como mucho. O sea... a ver, tengo que entrar sí o sí al almacén. Pero... no sé si tengo que sí o sí pedir ayuda. A ver, voy a probar en ir a donde está... a donde están los chicos estos. A los que les pedí ayuda antes. A lo mejor me pueden dar una mano. Porque a otra persona no se me ocurre pedirle ayuda. No, con ustedes no me dejan ni hablar. Es una lástima. Salvo a ver qué hable con este tipo. Lo dudo. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Nada, con él no puedo. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah, aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down.
something that I respect. So understand by that, if I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Mentir, decir la verdad. I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Creo que se me está agotando la paciencia, me parece que no es el mejor comentario que le puedo hacer. I'm very serious. The whole family died in a fire, and I've got reason to believe that there's still more to be said on the subject. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? No tengo ni puta idea qué va a ser el trato que me haga hacer, pero bueno. Do I have a choice? No me queda otra opción. No hay otra manera para entrar así. Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. Así que nada, al final la ayuda que necesitaba era de ella, no de los borrachos. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley, I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Bueno, ya está, ya por lo menos lo logramos. O sea, supuse yo, di vueltas para ver si era con los borrachos, no me dejó, con el tipo ese, no podía hablarle. A estos dos no les hacía nada. Ahí abrieron ahora se movieron los dos. Porque claro, saben que estoy yendo. Pero ¿qué lo saben? Telepáticamente que estoy yendo con ella. It's fine. He's with me. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenés la cara rara vos. Vos no, pero vos tenés cara roja, no sé por qué. Medio raro. Está como cagado a golpe, pero no así. No tan así. Con permiso. Voy a entrar. Ah, no, abrime vos, es verdad. No puedo si no me abre ella. No le voy a andar forzando la cerradura cuando me está haciendo un favor. Y lo peor de todo que después se la tengo que deber. Andá a saber cómo se lo voy a tener que pagar. Con el culo se lo pago, no sé. Va a ser ahí. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Muchas gracias. Desapareció, güey. Boludo, what the fuck. Se fumó de la nada. This place stinks. Ok, tenemos What is the puntos. connection between the... Tenemos puntos para poner. ¿Cuántos tenemos? ¿Por qué no me sale cuántos tengo? Ahí está, tengo 3. Vamos a poner más fuerza, esto y... ocultismo. ¿No me deja? Parece que no me deja. O sea, que me deja solo de acá. Ok, no me deja de medicina o coso. Claro, son especiales. Medicina solo se pueden mejorar descubriendo determinados objetos. Ok, listo. Entonces no puedo. Vamos a ir a la psicología también. Psicología, investigación y coso son las mejores. Para lo que me dan a entender son, parece, las mejores. Así que nada, bien. No, para. ¿Qué iba a hacer? Validar. Sí. Sí, ¿no?
This No, no sé. place and the Sarah Hawkins case. Uy. Reconstrucción. Uy, cuánto brillo. Me va a matar. Ok. Hay muchas cosas para ver. Esto. Medicina. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Nada. Acá hay para It investigar. smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels. Conozco la sensación. Sí, este también tenía. Nuestro prota también tiene parte de lo mismo. A ver esto. Ocultismo. Is Uy, this me one mata of el brillo. Sarah Hawkins' paintings? No, pero pará. ¿No me falta todavía cosas que ver? No quiero salirme ya. Psicología. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? ¿Sarah Hawkins y quién? Ah, esta es la familia que murió. La que murió en el incendio. ¿Qué más? Hay más para ver. Tengo esto también para ver. Que es todo con psicología. What happened here? Alguien le metió un sopapo al vidrio. Bien, vamos saliendo. Ay, me mata el brillo. Almacén de Hawkins. Ok, listo, el almacén ya lo investigamos. ¿Para dónde voy ahora, no? ¿Tengo que salir? Sí, vamos a salir. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! ¿Qué? Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Amenazar a la gente de policía. De cerrado a nada. ¿Lo amenazamos? Fuerza profesional. Ya You fue. sent your men away. Bad idea. I see only one overweight police officer and one hardened veteran. How dare you? I am a representative of the law. Relax. Look what I found. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ok. Capítulo 3. Jardín de la mansión de los Hawkins. Pierce consigue entrar en el almacén en el lugar supuestamente abandonado. Porque hay cosas todavía, hay cosas de la mansión que están ahora en el almacén. Hay sorpresas, signos de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Su búsqueda se ve interrumpida por el agente Bradley, pero Pierce logra convencerlo para que se una a la investigación. El agente de policía acepta llevar al detective de la mansión de los Hawkins. Y en eso estamos.
Parece como si hubiese una persona ahí, ¿no? O sea, se escuchaba una persona jadeando, tipo... Así como cansada, agitada, o no sé, es raro. Pero mamita, la mansión lo que es, ¿eh? O sea... No parece ni quemada, en realidad parece abandonada. O sea, sí a simple vista como la veo, digo, no parece quemada, pero bueno. No hay nada más que el viejo no sé qué. Pensé que la mansión se había incendiado, claro. Percepción, agente Bradley. Ah, es que no tengo tanta percepción y profesionalidad, así que no puedo hacer esto. No es el primero que menciona. Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Le voy a preguntar unas cositas más y ya ahora sí subimos, pero... conoces muy bien el lugar, es verdad, ¿no? After the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around it, would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Espera, tengo una preguntita más. ¿No perdamos el tiempo? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Okay. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Iré con usted, aunque solo sea para tranquilizar a Sila. Bueno, Why not? por mí. You can help. Right. Me va a hacer hasta de ayuda y todo a lo mejor. Así que nada. Bueno, gente, vamos a ir dejando el video hasta acá. En el siguiente capítulo a lo mejor Silas, este chabón, un señor del edificio que ya nos previnieron de que era un loquito. Bueno, un loquito no, una persona peligrosa a lo mejor, no sé. Pero bueno, vamos a ir dejando el video hasta acá. Espero que les esté gustando mucho esta serie, tanto como a mí. Ya saben que si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal si no están. Y nos vemos en un próximo video.